Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Hi everyone! So for today's video guys, another unboxing time. So nag-order tayo ng off-shoulder tops guys sa Shopee. Yes. Bale, 3 pieces siya guys. Parang yung isa guys para dun sa aking sister. So tara guys, open na natin siya guys. So, ang SRP niya guys is 258 pesos. Open natin. Let's find out kung maganda talaga. Okay, nag-order tayo na. Oy, 4 pala guys. So, isang kake. Dalawang kake. Isang nude. Skin tone and black. So, open natin. Asan dito yung ano? Tingnan natin dito guys. Ito dito. Ay. Ganun pala siya, guys. Shoulder talaga. Para to, guys, sa mga small size. Medium size. Yan. Ganito pala siya. Kita yung kilikili. Ganun. Ganun pala siya, guys. Yan. Tapos pag ganun, gaganon siya. Pak! Diba? Ito yung para sa kapatid ko. And then, ito naman sa akin. Yung size niya. Ay, maganda. Yan. Talaga yung design niya pala. Ganun, kaloka naman guys. Pasensya nyo na, di ako sanay sa mga ganitong damit. Ganun pala siya. Galaw ng ganyan. Yan. Pak. Tapos yan. Kasya na, o diba? So guys, if you like my video, don't forget to subscribe, like, and share to your friends. See you in my next vlog guys. God bless you all. Bye! I got so much fucking design on right now.